ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शंकर शिव शंकर बम बम हरा
भिक्षाम देहि किए तुम्हें माँ एकाकी वन मध्य रहीछ किपरी मु एकाकी नुहे ककाश्री मो स्वामी देवर जाइचंती एई बनपथे आउ अल्प समय पर फेरी आसिबे आसंतु एई स्थान रे बसंतु ना माँ दिवा प्राय अवसन आसी दिवा लोक बिना अन्य काले निये नाई भिक्षा तेणु तो कुटीर मध्य जहा आसी पुण्य काले दिय मते भिक्षा हे तपसी मात्र एई 5 गोटी फल अछि नियंतु एई 5 गोटी फल ग्रहण करंतु एही कथा माँ जानिनु कि अतिथि अर्चना कुटीर मध्य थाई हीन सम दौछु भिक्षा हे देवर लक्ष्मण प्रभुंकर राण दे काटी जाइचंती 3 गोटी रेखा एई रेखा मु किपरि करिबी लंघन तेणु करी कुटीर भितरे थाई भिक्षा तुमको दउची बढ़ई नियंतु आनंद रे भिक्षा ग्रहण करंतु ना ना माँ ए देखो माँ बामा हाथे लिभाउची लक्ष्मण रगार कुटीर मध्य आसी दिय मते भिक्षा नियंतु भिक्षा तुम्हारा भिक्षा चाहे ना सुंदरी ताले तमे कौन चाहो तुम्हारा चाहे तुम्हारा कितु राक्षस के तु मानव के जानकी अरे शिकार गणपति लंका रावण को स्वामी रूपे लीला दर्शन लज्जा लगु नहीं मुखे रामर पत्र कुड़िया करुलु भिक्षा से लज्जा मुखरे कहूचु टिपुर बुझे बोली लज्जा लगु नहीं तते सागर वेष्टित स्वनभूमि लंका मरा राज्य गणपति कुबेर अनुदम मनाम रावण समान की पापी दशानन तू जो रामर पत्र कुड़िया करुलु भिक्षा से राम की तोठारू भिकारी तोर से राज संपत्ति नुहे मो राघव का चरम धूली की सरी छाड़ी दे पाप चरी तथ्य अल्प समय अपेक्षा करे फेरी आसबे मो स्वामी देवर राम रक्षा करो स्वामी आहे छलाता
सजीवे सादारी लंकारा छोड़ो चुराए तुम सीता काहे सखी थाओ दोस्तो गोपाल सखी थाओ चंद्र सूर सखी थाओ गोपाल चेता
कन्या कवारी और मैं हूँ प्रेम पुजारी, मैं हूँ तेरी मोटरसाइकिल, तू है बेबी मेरी सवारी। पहले के मैं लाती बुरा के शराबी है, दिल लेती है पर दिल लगाती है। मम्मी कसम मुझे सच्ची बता, इतनी बार तू कितनी भी जाती है, कितनी भी जाती है। Hare
সোনা ଲକ୍ଷ୍ମଣ ପ୍ରଣାମ କଣ କଲୁ ଭାଇ କୋଟିର ଛାଡି ଆସିଲୁ କାହିଁକି? ତ୍ରାହି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିଲେ ଠାକୁରାଣୀ କଲେ ତୀରସ୍ଥିତ, ତେଣୁ ବାଧ୍ୟ ଲଙ୍ଘନ କରିଛି ତୁମରି ଆଦେଶ। ଆସ ଭାଇ, କୌଣସି ବିପଦ ହବ ସୀତା ପ୍ରତି। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ। ত্রাহিরাম শব্দ রাম নাম করন্তি নয়ন নারী জানে করে অর্থ
ಕಾರಣ अंतराय हो नहीं रावण पथे ऋतुपति तम करु थाए भय मुझे त्रैलोक्यर दश सानन पथारी हुआ पथारी कमलपुरे हईबु अतिथि
ଛାଡ଼ି ଦିଅ ଲଙ୍କପତି। ଉପକାରୀ ପକ୍ଷୀ ମୋ ଯୋଗୁ ପାଇଲ କେତେ କଷ୍ଟ। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଦେବରକୁ ଏ ବାରତା ଦେବା ଯାଇ ତମେ ଜୀବିତ ଥିବ, ତାପରେ ମୋ ପ୍ରଭୁ ସହସ୍ରରେ ତମ ଶବକୁ କରିବେ ସଂସ୍କାର, ତାପରେ ତମେ ଯିବ ସ୍ୱର୍ଗ ଧାମକୁ। এই ক্ষণে বিমান ছুটাইব নাশাভিযানে। सीते माँ जानकी सोता मोचन बांधवी सीता काहे भोजन
ଚଢିଛି ବୃକ୍ଷଲତା ପଶୁ ପଶୁ ছড়না করিকি মতে লুটিতে জানকি পিতা জন্ম দুঃখিনী কাহি যাই রহিয়াছ প্রিয়ে ভাই তোমাকে অদৃষ্ট অবিলম্ব করিতেছি তাଙ୍କୁ সীতা রাম পত্নী সীতা কি কষ্ট କିଏ ତୁମେ କିଏ ତୁମେ ବାଲେ ନାମ ତୁମର ମୋର ନାମ ରାମ ଏଇ ମୋ ସାନୁଜ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଖୋଜୁଛି ମୁଁ ମୋ ପତ୍ନୀ ସୀତାଙ୍କୁ ତୁମ ପତ୍ନୀ ସୀତାଙ୍କୁ ନେଇଅଛି ଲଙ୍କାର ରାବଣ ଲଙ୍କାର ରାବଣ ଦକ୍ଷିଣରେ ରହିଅଛି ଲଙ୍କା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ତୁମେ এই শেষ করে অন্তিম মুহূর্তে দেখিলে তুম রূপ ক্রান্তি রামচন্দ্র রামচন্দ্র মু আউ তুম পিতা উভয় মৈত্রে রামচন্দ্র রামচন্দ্র মু তুম নিকষ্ট সম্পর্ক রামচন্দ্র রাম চন্দ্র राम राम कही पक्षी जटायो हरिणा
କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ଆଶ୍ରୁ ଢାଳି ଶ୍ରୀରାମ ପକ୍ଷୀପତି ଆଉ ନାହାନ୍ତି ଭାଇ। ଆମ ଲାଗି ରାବଣର ଅସ୍ତ୍ରଧାରେ ଅକାତରେ ଦେଇଛନ୍ତି ନିଜ ପ୍ରାଣ ବଳି। ପାପାତ୍ମା ରାବଣ ଉପକାରକୁ ମୋର କରିଛୁ ବିନାଶ। ଏହି ବାବା ସପନ୍ଦ ସୌଜରତେ କରିବି ବିନାଶ। ପିତାଙ୍କର ମିତ୍ର ପୁଣି ଉପକାରୀ ଅଟନ୍ତି ଆମର। ତେଣୁ ସହସ୍ତରେ ସମ୍ପାଦନ କରିବା ଆମେ ଅନିଷ୍ଟ କ୍ରିୟାକୁ। ଉପଯୁକ୍ତ କରିଛୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ। ପିତୃତୁଲ୍ୟ ପକ୍ଷୀପତିଙ୍କ ଶବ ନିଜେ ଆମେ କରିବା ସଂସ୍କାର। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ। ପ୍ରସାଦ ସ୍ତମ୍ଭ ସବୁ ମାଣିକ୍ୟ ନିର୍ମିତ। ସ୍ୱଡ଼ିକ ପାବଛ ବିଚିତ୍ର ବରଣ ସିଂହ ପ୍ରାଚର୍ଯ୍ୟ ଭରା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଲଙ୍କା ମୋର ବେଷ୍ଟନ କରି ରହିଛି ସମୁଦ୍ର ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଭିକାରୀ ରାମର ଆଶା ସ୍ୱାମୀ ପଦେ ବରି ମତେ ସୌଭାଗ୍ୟବତୀ। ପାପଚାରୀ ନାରୀ ଚାରି ଦସ୍ୟ ତୋରେ ରାଜ ସମ୍ପତ୍ତି କି ପଦାଘାତ କରେ ରାଘବଙ୍କ ବଧୂ ତୋରେ କୋଟିର ସମ୍ପତ୍ତି ନୁହେଁ ମୋ ରାଘବଙ୍କ ଚରମ ଧୂଳିକି ସରି ରାମକୁ ଭାଇ ନେଲା ରାଜ୍ୟ ନେଲା ନାରୀ। ତେଣୁ ଧ୍ରୁବ
रामचंद्र विसर्जिव राम थाई जदि मते कुटीर आनी ताहले जारी तो वीरपण अल्प समय अपेक्षा करे पापी रावण जानकी से पापी मो प्रभु थाई जदि मते कुटीर आनी ताहले जानी तो वीरपण अरे पापी चोरी करी आनी मध्य विजय बोली करुचु गर्भ पापी दशानन से पाप चरी दस्य शिखर शिखिमा हेई पारे सूर्य दुईटी सारा चंद्र उदय हेई पारे किंतु ए सीतार हृदय दुई गोटी तारा केबे भी उदय हेई पारिबनी सीता बिना राम बिना सीतार नाही अन्य गति स्वाद केबे पाई पारे कुकुर चंडाल केबे रही पारे ठाकुर मंदिरे मंदमती नारी समय देखाइब स्वामी विग्रहर बल प्रयोग करी सती विलुण्ठन नहीं जाओ अशोक कानने निर्भीन जगी दिवको एपरी राम भारत न आसे दबाके तुम्हें सब जाओ पंचवटी बने बना थिबा पशु पक्षी मांस शक्ति कर क्षुद राम भारत नीति जणाइब मते राजा कार्य कर सावधाने भाई नेला राज्य शत्रु नेला नारी यही अपमाने ध्रुव रामचंद्र विसर्जिव प्राण हेलो विशेष सूचना हेलो निहले झोले आंधे जाओ छो हो गोपाल भाई निहले झोले आंधे निहले झोले आंधे जाओ छो हो गोपाल भाई
जाइछि से ताने दुर्भाग्य रामर प्रलय निशिता
ରାମ ହାତ ଧରି ସହିଲା କଷଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ କୁଳ ମଧୁ ହୋଇ ରକ୍ଷପୁରେ ଓଢିଛି ବନ୍ଦିନୀ। ଭାଇ କି କହିବି ମୁଁ ତୁମରି ପ୍ରାଣେ ଦେବୀ ଉଦ୍ବୋଧନ ଧୀର ସତ୍ୟବାଦୀ ତୁମେ ମହାଜ୍ଞାନମାନ ତୁମ ପକ୍ଷେ ସାଜେ ନାହିଁ ଏଇ କାତରତା। ଆସିଲି ପୁରା ଭାଇ ନା ଆସିଲି ରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଭାଇ ତୃଷ ନିବାରିବା ପାଇଁ ଗୋପାଳଙ୍କ ଠାରୁ ଆଣ କିଛି ଦୁଗ୍ଧ। ଗୋପାଳ ଗଣ ତୁଷା ନିବାରିବା ପାଇଁ ଆମ୍ଭକୁ ଦିଅ କିଛି ଦୁଗ୍ଧ। ମୋ ଘରର ଦୁର୍ଗା ଧରିଲୁ ମୋ ଖଣ୍ଡଟା ଭାରି ପଟ ଜଣା କରୁଛି ନା ପଟ ଜଣା କରୁଛି। ଆରେ ମୁଁ ତ ଭାରଟା ଧରି ଆଉ ମୋ ଭାରଟା କଣ ଶୁନେ ଶୁନେ ତ ଘରକୁ ଯିବ ନା ତ ଗୋପା ଧରି ହବ କଥା କହିଲୁ ନା କଥା ନୁହେଁ ତମ ଶପଥ ପୁରୁଷ କଥା କହିବି। ଶପଥ ପୁରୁଷ ମୁରୁଗ ବଂଶ କହିଲା ନା କଣ ମୋ ଭାରଟା ଧ ଫଳ ବୁଦ୍ଧି ପାଖରେ ହୋଇନି ତାପରେ ତମେ କଣ ଦଇବ ଛାଟିଲାଣି କି ରେ? ଆଚ୍ଛା ରହ କହିଲୁ ପାଠ ପଢିବା ତୁ କୋଉ କ୍ଲାସ? ବନ ପଢିବାକୁ ମୋ ଗୋସାଇଁଙ୍କ ଜମା ମନା କଲା। ମନା କରିବନି ବଡ ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ବାଛୁରୀଟା ବନ ବେଶୀ ବନେଇ ଗଲେ ପାତି ପୁଟି ଫାଟିଯିବୁ ନାହିଁ। କଥା ଶୁଣ ଗୋପାଳ ଗଣ ଦୟାକରି ଦିଅ କିଛି ଦୁଗ୍ଧ। ଏଇ କ୍ଷୀର ଗୁଡାକ ଯଦି ଝରଣାରୁ ଯଦି ଝରୁଥାନ୍ତା ଗଡ଼ ଗଡ଼ କରି ଢାଳି ଯାଇଥାନ୍ତି। କ୍ଷୀର ବିର କିଛି ନାହିଁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମରା ଏଇଠି ଝଙ୍ଗଡ଼ ଘର ଲାଗିବାରୁ ପେଟ ଧରିକି ଯାଉଥିଲା। ଆରେ ଠିଆ ହେଇକି ରହିଲୁ କାହିଁକି? ବୁଦ୍ଧିହୀନ ଜ୍ଞାନହୀନ ନିଷ୍ଠୁର ଗୋପାଳେ ଯଦି ପ୍ରଥମର ବ୍ୟକ୍ତି ତେଣୁ ଅବସ୍ଥିତ ଦୁଗ୍ଧ ସବୁ ହୋଇଯାଉ ରକ୍ତ ଦୁଗ୍ଧ ପରିବର୍ତ୍ତେ ବାବାଜୀ ରାଗିଗଲା ଚାଲିଲୁ ସବୁ ରକତ ହୋଇଯାଇଛି। ସତରେ ଚାଲୁ ଦୟା କର ଠାକୁରେ କ୍ଷମା କର ଠାକୁରେ ଆମକୁ କ୍ଷମା କର। ଆରେ ସେ ନେଳିଆ ମହାପ୍ରଭୁ ପାଖକୁ ଚାଲେ ଦିଆ ଏ ଗୋରା ବା ଜମା ଶୁଣିବନି ଏ ଖାଲି ଗୋଖର ସାପ ବିରି ଖାଲି ହଉଛି। ଠାକୁରେ ଯେତେ ହେଲେ ତମର ଅପତା ଫେରେଇ ନିଅ। ଉଠ ଗୋପାଳ ଲକ୍ଷ୍ମଣର ଅଭିଶାପ ଆଣିଲି ଫେରାଇ। अरे भाई नेलिया मतिया नेलिया ठाकुर
ଠାକୁରେ ମନ ଇଚ୍ଛା ପିଅନ୍ତୁ କ୍ଷୀର। ଗୋପାଳକ ଗଣ ବନଚାରୀ ମୁଁ ଏ ମୁଦ୍ରିକା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ ମୋ ନିକଟେ। ଦୁଗ୍ଧ ମୂଲ୍ୟ ପାଇଁ ନିଅ ଏ ମୁଦ୍ରିକା। ଆରେ କଣ ମିଠା କି କଥା କିଛି ଲାଗୁନି ତ। ଚାଲୁନୁ ଚାଲୁନୁ। ନା 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 ନୋଡା ନାହିଁ ନୋଡା ନାହିଁ ମତେ। ତେବେ ଅପୁତ୍ରିକା ମୁଁ ତୁମେ ଦୁଇ ହୁଅ ମୋର ପୁତ୍ର। ଗୋରକ୍ଷକ ତ୍ରେତନ୍ତ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ତୁମ ଇଚ୍ଛା ହୋଇବ ପୁରାଣ। ବ୍ରଜପୁରେ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ପାଳିବ ସନ୍ତାନ ରୂପରେ। ତୁମ ଇଚ୍ଛା ଠାକୁର ତୁମ କରୁଣା। हनी हनी झूले आंधे हनी हनी झूले आंधे जाओ छुहो पाल भाई ତ୍ୟାଗ କରି ଏଇ କାନନେ ଚାଲ ଯିବା ଅନ୍ୟ ଗମନେ। ଅନ୍ୟ ମନକୁ ନୁହରେ ମାନବ। ଚିରଦିନ ପାଇଁ ରହିବ ଏଇ ବନ୍ଧକ ଉପରେ।
ଦେଖିଲ ଗୋ ମାନବ ରାକ୍ଷସର କି ପରାକ୍ରମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରାକ୍ଷସର ଏକ ବାହୁ ଘରେ ବି ଦଣ୍ଡ ଅନ୍ୟ ବାହୁକୁ ମୁଁ କରୁଛି ଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ। किए तुम्हें कहीं से राक्षस मुझे राक्षस प्रभु स्वर्गर गंधर्व मु अपरपतनु छड़ाई ब्रह्मा को ब्रह्म अभिशापे राक्षस ବିଗତ ବିରୂପ ଭକ୍ତ ଜନୁ ତମୁ କହି ରହିଲ କାହିଁକି? ଧର୍ମ ରାକ୍ଷସ ଧ୍ୱଂସ କଲି ଅରକାନ କରି କ୍ରୋଧେ ଇନ୍ଦ୍ର ବଜ୍ରପେଶୀ ଭଗ୍ନ କଲେ ଜାନୁ ବଜ୍ରନାଥ ମୁଖ ମୋର ରହିଗଲା ଗର୍ଭେ आज ହେଲା ମନବାଂଶ ମୋର ରଘୁନାଥ ଏଇଠାରୁ ଯାଅ ତୁମେ ଋଷ୍ୟମୁଖ ପାଶେ ସେଇଠାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟପୁତ୍ର ସୁଗ୍ରୀ ସାଥେ ହୋଇବ ମୈତ୍ରତା ସହଜେ ବଢିବ ରାବଣ ପ୍ରଣାମ ହେ ରଘୁନାଥ ପ୍ରଣାମ ହେ ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟ କରଣ। स्वर्गदार नागार्जुन बेश तुम दर्शन सारे भगत पादे जीवन स्वार्थ बहुपक्ष ऋष्य मुख्य पंचवटी ठारू ऋष्य मुख जीवा पथे चाहि अछि पंपा सरोवर। लक्ष्मण भाई यही तो जीवन धराबके जन्म लभी अंगे सहीबाकू हुए अशेष कषण दुर्गम सुगम पते पथिक सार्थक करे निज जीवन को
तेणु रे लक्ष्मण मो जीवन पते सुविस्तर्ण्य कर्म रे सरणी जेणु जीवा पाई अब मते ऋष्य मुख पासे आस बाबू आस कर्म पथे ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ